Chers étudiants, bonjour. Et Masha'Allah, on a la vidéo précédente qui est sur la discontinuité de la réplication entre les deux brins d'ADN. Je n'ai bien la réplication au niveau des deux brins ne sont pas identiques. D'accord? أول نقطة مهمة خصنا نفهموها مزيان هي أن la réplication d'ADN se fait toujours dans le sens 5' à 3'. ديما إلا بغينا تكون عندنا لا ريبليكاسيون العملية ديال لا ريبليكاسيون d'ADN صحيحة خصها تدار من لو سونس ديال 5' à 3'. ما عمرنا نلقاوها في شي سونس كونترير de 5' à 3'. D'accord? Donc la réplication d'ADN ديما كتكون عندنا في لو سونس 5' à 3'. ما عمرها تكون مع هذا في هذا لو سونس هذا. D'accord? Donc sur le brin avancé, علاش عندنا un brin avancé? La progression de la réplication se fait dans le sens 5' à 3' en utilisant comme modèle le brin d'ADN orienté dans le sens 5', 3'. بمعنى أنه le brin d'ADN parental ou le modèle هو déjà il est en 5', orientation ديالو كاين من 5', 3'. D'accord? بمعنى أن l'antiparallélisme اللي غيدخل هنايا خصنا نديرو 5' مع 3'. دونك ما عندناش اشكال مادام ان حنا كنعرفوا ان لا ريبليكاسيون كدار من لو سونس 5' à 3'. D'accord? Par contre, sur le brin retardé, des fragments d'ADN sont synthétisés, encore appelés fragments d'Okazaki. Le brin retardé, شفنا بأن la réplication d'ADN كتوقع بمرحلة متقطعة. وهذوك القطع اللي عندنا كنسميوهم des fragments d'Okazaki. Chaque fragment est synthétisé dans le sens 5', 3'. D'accord? علاش؟ حيت le brin modèle اللي عندنا correspond à de l'ADN et orienté de manière antiparallèle 3', 5'. باش نفهمو مزيان هذا est un brin avancé. D'accord? عندنا le brin parental لنا من هنا 5' à 3'. D'accord? Donc باش نصايبو un brin d'ADN antiparallèle غنمشيو 5', 3'. حنا كنعرفوا بان لا ريبليكاسيون كدار حتى هي في لو سونس 5', 3'. دونك ما كاينش اشكال ما عندناش مشكل غادي نبدا 5' ونكملو حتى نوصلو 3'. داكوغ. باغ كونطخ هنا عندنا 3'. هذا sur le brin retardé عندنا لو بغان بارونتال كيبدا من لو 3' وكيمشي كيسالي بلو 5'. او لونتيباراليليزم كتحتم علينا ان البديه تكون ب 3' وتكمل ب 5'. alors que la réplication elle se fait toujours dans le sens 5', 3'. داكشي علاش عندنا دي فراغمون. دونك كيبدا كتجي مثلا une amorce d'aérien وكتبدا لا ريبليكاسيون dans le sens 5', 3'. وتعاود تجي الفراغمون الثانيه تصاوبين عاوتاني لامورس دايرين وعاوتاني نبداو لا ريبليكاسيون 5', 3'. صافي كتجي لهاد لا ديال ليكاز وكتلصق كتسودي ما بين هاد لي فراغمون هادو. وحنا ديما 3'. حنا غاديين في لونتي باراليليزم كنحترموا يعني الخاصيات ديال لا دي ان. دونك لونتي باراليليزم كاين ها هو 3' غاديين في لو سونس 5'. ولكن لا ريبليكاسيون غادا 5', 3'. 5', 3'. دونك شاك فراغمون كيمشي في 5', 3'. 5', 3'. وكنلصقوا تنسوديو ما بيناتهم في الاخر باش يعطيونا tout un nouvel brin d'ADN dans le sens ديال 3' à 5'. D'accord? Donc نعاودو عندنا فلا كنعرفوا ان عندنا دو بران d'ADN. D'accord?
La réplication au niveau d'un brin كتكون d'une manière continue. Donc تكون عندنا un brin avancé. علاش؟ لأن le brin parental il est orienté dans le sens 5' à 3'. D'accord? وحنا باش نديرو l'antiparallélisme كنعاودو نديرو 5', يعني le nouvel brin et sera répliqué dans le sens 5', 3'. Donc تحترم الخصائص ديال هذايا. D'accord? Donc داكشي علاش عندنا un brin tout avancé ما عندناش إشكال ou les répliquer d'une manière continue. Par contre, deuxième brin d'ADN parental, il est orienté dans le sens 3', 5'. Au l'antiparallélisme le nouveau brin il compte dans le sens 3', 5'. Voilà que la réplication ça ديما dans le sens 5' à 3'. وبالتالي الحل هو أننا كنصايبو des fragments dans le sens 5', 3'. Dans le sens 5', 3'. On peut كنسوديو بيناتهم وتيعطيونا un nouvel brin اللي تيحترم الخصائص ديال الADN. D'accord? وهاد لي فراغمون هادو كنسميوهم des fragments d'Okazaki. Voilà. Donc j'espère ان هاد la vidéo هادي تكون مفهومه مزيان مشروحه مزيان. Si vous avez des questions ou des points اللي ما فهمتوش n'hésitez pas à poser vos questions. ما بقى لي نطلب منكم انكم تبارطاجيو لا فيديو باش توصل اكبر عدد ممكن تاع الناس وتعم الفائده وما تنساوش انكم تابوناو لاشين وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.